Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Gagpiaguhitan din rania. Gambagal dalaman, dalyag, musiba hatubuan rin rania. Gagpiaguhitan din ranyo. Gampia si salam, gampia gandaw. Lihalon-lonon rin din ta gandaw ini. Praise God. Another opportunity na mahapinda-pinda ita lapit at hintuluan ganati pindari diwata. Segment ta hini gampia guhitan rin ranyo, your host Kuya Elden, gampia guhitan hanin. Wala mahalapit at hintuluan ganati diwata, pinda-pinda pang diwata, marumanan pang diwata. But then, itong diwata, guhitan lakan, nahanin gampia guhitan. So, shout out rin lonon pa magkinagandaw hinid, lalaman ho, dalyag, ganat rin diwata. Pirapatan rin dinan, marapat rama rin din nyo, maratang rin din nyo. Para rin lonon rin din tagandaw hinid. Pero ayan hamumanan daw, alan i golek bigay rin diwata rin din nyo. Pangumpianan hat mo rin diwata, hago na gandaw hinid. Is a seclusive day na para mahalapit mapungumpian hitari diwata. So ito nga gataw pamakinaglandinta na all out support the hearing, the listening, the ministry tahini. Salamat handang pakinag nyo support nyo rin ministry, especially in the area of listening. Shout out rin nga suwanan din ni Lapuyan. Marapat i-frequency tayo niya as long as frequency ni marapat rin din nyo para rin din nyo in ministry ini. Shout out rumari nga suwanan tari di Pagadian, di Pulog, Syokon, Siraway, Baligian, Sibuku, mga itari ni Malayal. Shout out rin din nyo doon mga listeners tano. Shout out rumari din ni suwanan din ni Latap, matas din ni Limpapa ako na idiwata papungumpia rin din tadlonon ang pungumpia na hintari diwata. Shout out ng suwanan tari ni Labuan, pamagkinagrama rin ni Agrarian Patalon din ni Sinubong, Ayala, Talisayan, Recodo. Shout out to Church, the Pitogo Alliance Evangelical Church for listening and praying for this ministry. Shout out sa suwanan din ni Tumaga, Rishanti Town, suwanan din ni proper Zamboanga City, Rili City proper. Shout out din nyo doon. Thank you support nyo rin ministry, especially in hearing. So as we continue on, music break tayo na. Minsan di ko maintindihan sa dami ng aking kasalanan ay hindi mo ko pinitawan, dama na di mo akong iniwan sa kabila ng pagkukulang. Paulit-ulit kang kinalimutan ay
isusuko ang lahat hanggang maubos ang lahat sa akin. Isusuko ang lahat hanggang ikaw lamang, O Diyos, ang matira sa aking buhay. Buong puso ko at kaluluwa'y alay. Ang pag-ibig mo'y walang kapantay. Sa piling mo habang buhay mahihimlay. Isusuko
Okay, may pulita na. Thank you, Ri. Gawat ito. Yun na. Two more chapters away. We're done with the book of Exodus. So, chapter 39. So, hagbal itong pamansaluhon itong agbalyan. Ganat did lambo blue, tuling ginampay bugampula. Mingawililan nga pamansaluhon para itong haggulagad dito tabernacle. Migbalilan nga masanggay pamansaluhan ni Aaron maanto to sinugo ni Yahweh din ni Moses. Migbal hanin ephod ganat di malano linen dahos pingawilan lambo bulawan blue tuling ginampay bugampula. Gisaglan so bulawan sampay menipis bu tilyaslan binalma nin tanol dari mapangawil dito nga blue tuling. Bugampula lambo muha ditong malano linen maanto to hagbal no panday mamani. Binalanlan hini salay para ding agbaga. Tinambad tudwa kipusahanan para mapasumpatilan to masiwa hangawil ron sawitan no ephod. Binalmaan to ephod bo bisila buhilan binali ni ginamit bulawan dahos lambo blue tuling ginampay bugampula muha maluno linen maanto to sinugo ni Yahweh din ni Moses. Tinambadlan so nga bato onyx dito nga pamanahan bulawan. Diniluhan lan hini nga ngalan no bata dlain ni Israel manin di halilok di hayap dahag tinamberan hini dito baga no ephod dari mobile nga bato dalandaman para to nga Israelite maanto to sinugo ni Yahweh din ni Moses. Binalan so lapis gadab maanto to hagbal no panday mamani misama di hagbal to ephod pamani so nga pinlayas bulawan so nga lambo blue tuling ginampay bugampula tong maluno linen kasalagi hini pedlapis lan siyam banay tindo dayatan bu siyam banay tindo baklangan so pedlapisan bitangan lan hini pat luyod nga mahalaga bato subak na luyod ruby topaz bu beryl so harwa luyod turquoise sapphire bu emerald so taluluyod jacinth agate bu amethyst so hapat luyod chrysolite onyx bu jasper ginturan ni dito nga piminyanan bulawan so nga bato para to nga ngalan no bata lain ni Israel so hupulo borwa tupuan pinililok so nga ngalan maanto to lilok to hayap binalanlan so lapis gadab tilad tidto bulawan manin tali migbalilan dua bok pemihayan bulawan bu dua bok pililihu bulawan buti nambadlan hinito diwawaw no dua gisad no lapis gadab tinambadlan so dua bok tilad tidto bulawan manin tali to dua pilihu bulawan dito gisad no lapis gadab so salibaloy dua gipusan no tilad bulawan manin tali tinambadlan dito dua bok pimihayan bulawan muha tinambadlan
Migbalilan pali dua buk pili bulawan buti nambad lang dito lang na no dua buk salay no effort hindi babaw no sabitan dag ginihatlan sud lapis gede pibya di nga piliho bulawan bunga piliho bulawan no effort pibya di blue gihat dari mimentori ni di babaw no sabitan no effort has sud lapis gede gandi malaha to effort maanto to sinugo ni Yahweh din ni Moses binaldan so laho peryalam di effort lambo blue manto tuhog balno mingawel dun guang di tita nga di laho peryalam di effort manin guang di kwelyo ibalilan ngabilan so gisod no guangan dari ganet marag maggerit ibalilan manin palas nga bunga pomegranate tulingan blue tuling ginampay bo kampula muha ganat dilinen pilibot to gisod to laho peryalam di effort dahag ibalilan nga dumila tiddo bulawan bo tinamberi na nini dito pagilatan no manin no nga bunga pomegranate lumiwot tigisod dit laho peryalam de epod so nga dumila bulawan bo so manin nga bunga pomegranate pisingalilan pilibot dito gisod dit laho siluhan hinito nga pagulagad maanto to masugo ron ni Yahweh din ni Moses igbalilan nga laho pinjalam ganat di linen para di ni Aaron boto ni bataan lai maanto to hugbal no mga awil muha migbalilan rama tulapok nga sapyubo tagap ganat di pimpilas linen bok kaywan binal ganat di maluno pimpilas linen bod lambo blue tuling ginampay bo gampula maanto no hugbal no mamani binalilan maanto to nga sinugo ni Yahweh ni Moses migbalilan manipis nupi tiddo bulawan di mishama to holilok to tiyap niniluhan hini musanggay to ngay to ni Yahweh ginihetlan hini dito di babaw no tulapok pibyan di brutali maanto sinugo ni Yahweh to nga mo to ni Moses manjari mitubos suhalon kalabok para to hugbal no tabernacle so babalayan pagkitaan binal no nga Israelite so halonon maanto to sinugo ni Yahweh ni Moses dahagwit lang to ni Moses so halon misagi pa nga bawalan gumitan to hugbal no tabernacle so balan babalayan buso halon babalayanan nga pinangit nga tambaran dinding nga bulabag nga pasak bo nga genturan so tawon ganat ditlarit no turo bili-bili ginalanan gampula sudlen tawon ganati malulot larit buso nga kortina kentawon sugbol no samaya buso nga balentinganan muha so talop nubul so ginilangan tanda jalam lasam so dlamisaan buso holon bitang gamitan rito so tulang pan so ginturan palitaan tiddo bulawan so nga palitaanon pidluyuron hini bunga babolanan muha sudlana para to nga palitaan so bulawan piddulangan sudlana pangalob so mamut kamanyan so kortina para to bangawan no bawalayan
So tumbaga padulangan buso tumbaga titianan. So nga balintingan busholon babalana babalanan so palangganan to nga ginturan. So nga kortina pintawon dito danuan so nga hasahan buso nga ginturan so kortina ri bangawan di danuan so nga gihetan to nga belarahan so nga halon nga babalan gamitan to hagulagad dito tabernacle so babalayan pagitaan. So nga pangawil pamansaluhan so nga hagulagad dito tabernacle so masanggay pamansaluhan para ni Aaron so balyan buso nga pamansaluhan to nga bataan dlai sa maggulagarilan di hagbalyan binal to nga Israelite so holon nga galabak maanto to sinugo ni Yahweh din ni Moses. Hinahap ni Moses so holon nga galabak bo migbalan hini maanto to sinugo ni Yahweh as mapingumpyanan hilan ni Moses. Lord, tintulay mo yami. Alan imalap na mitintulan din ni chapter 39 hinibinatin na may book the Exodus. Lord, gabangay mo yami Holy Spirit ya Lord ipanday tintulin dami. This is my prayer. Hallelujah in Jesus name. Amen. So chapter 39 hini ibinatita hini guan i-detail sa pagbal no pamansaluhan rito sumalara rito balayan paggitaan that is called tabernacle. Migbalilan alan dapat saluhan rito no pamansaluhan para ni Aaron. So dinihini minita ta rin mibatit ta rin na detailed pagbal di salo pamansaluhan pang sumalad na so ngagbalyan hito through the leadership of Aaron po ngagbataan ba surveylan the moment they will do the service for priesthood no hini pamansaluhan dan so Aaron together with his sons. So every time they will do their job as a priest, they will serve rito tabernacle or rito paggigitaan no balay paggigitaan. Hino-hino panggamitan dan. Ito laho hito binaldi nga Israelites especially through Oholiab no the artist. Minita ta rin ni i-detailed dagmitubos dan hito walay imbalda na dlon hito detail hito alan panggamitan. Ginalap ni Moses them and Moses blessed all of them so that it will be used para ministry priest. Kasi hini command nigdiwata to ni Moses. Si Moses nga tilano ang dito nga gataw migbalilan, binalnan ang tubos tan balay, pipuli nan din ni Moses and Moses bless all of them. So, what is the lesson na pwede tamo learn din especially the commands. No, what is the commandments? Balan tawi. Sunuron tara jud alan i commands na ma-receive taga natin diwata balan ta jud dalawa. The Lord will bless us. So Moses blessed them, blessed their work, and blessed all of them because they do it faithfully and seriously and accurately and correctly. So the same thing, when we follow the commandments of the Lord, we follow His commands. The same thing will happen to us. The Lord will bless us. He will bless the job that we have done, and He will bless us personally. Amen. So siguro yung lesson na malapta rin baalan i-command ma-receive taga natin diwata alan idlaganan po balan din ta balan ta correctly, seriously, faithfully, and truthfully. Afterwards, God is our rewarder. So to God be the glory gandaw hini. Praise the Lord, the lesson na mirang nagtanan daw. So before ma-end the lesson ta pananginingan nyo Lord, I pray for all of the listeners
today, si Salom hini sapato, I commit them to you. Thank you, Lord, na yaara idiwatag balahatan, Lord, ma-bless rin na whatever your commandments upon all of us. Gabangay mo yami, Lord, that we can do it faithfully, we can do it seriously, we can do it truthfully, and we can do it correctly, Lord. Alan, i-commands mo rin din namin, gabangay mo yami, so that we can do it, and you will be pleased in our lives, and you're going to bless the work that we will be doing, and will bless us as well. In Jesus' name, hinipanangin ho. Hallelujah. Amen. So, praise the Lord. Didlonan pa makinag rin din ta. All out support. Ito na eron sawang pakikinig. Na rin din ta. Continue to pray for our ministry. Until next time, to God be the glory. This is your host, Kuya Eldrin Rinilakri, Gampiaguhitan Rinranyo. Bye-bye. Lumpia guhitan ni Ranyo. Panyera, ko sa man to taase kon ese magagalamiton ta aregla to na